নমস্কার, শুরু করছি টপ নিউজ এট 6। আমি পিউ রয়েছে আপনার সঙ্গে। এই মুহূর্তে গোটা দেশে একটাই নাম চর্চিত হচ্ছে, রাহুল গান্ধী। ফাইনালি তিনি বললেন। তিনি এতবার বলতে চেয়েছিলেন, বলবো বলবো করছিলেন, তাকে আটকানো হচ্ছে অভিযোগ করেছিলেন। আজ গুজরাটে দাঁড়িয়ে মোদির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন রাহুল গান্ধী। সত্যি কি ভূমিকম্প হলো, যেমন দাবি ছিল রাহুলের? জানবো, সবার আগে শুনুন কি বলেছেন তিনি। 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। यह सब रिकॉर्ड में है, इनकम टैक्स के पास यह रिकॉर्ड है। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 19 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 13 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 28 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 22 फरवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। এই নিয়ে সরাসরি কথা বলবো আমাদের চিফ রিপোর্টারের সঙ্গে। রজত শুভ্র মুকুটি নিউজ রুম থেকে আমার সঙ্গে সরাসরি রয়েছে। রজত, ফাইনালি রাহুল বললেন এবং খুব কনফিডেন্ট রাহুল। সত্যি ভূমিকম্প হলো? দেখো, ভূমিকম্প হলো কিনা সেটা সময় বলবে, কিন্তু বিশেষজ্ঞ মহল বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করা শুরু করে দিয়েছে। এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ তারা কিন্তু বলছেন যে ট্রেমার কোনো ফিল করা গেল না, আর্থকোয়েক হলো, অর্থাৎ ভূমিকম্প অনুভূত হলো না, কিন্তু ভূমিকম্প হলো, এটার কথাই তিনি বলেছিলেন। এখন বিভিন্ন জায়গার থেকে আমরা বিভিন্ন যা রিয়াকশন পাচ্ছি, বিজেপি ইতিমধ্যেই তাদের রিয়াকশন দিয়ে দিয়েছে যে হেরাল্ড মামলায় তিনি নিজেই তোমার বাইরে রয়েছে, তিনি নিজে বেলে রয়েছেন, তার মুখ থেকে এগুলো মানায় না। কিন্তু ডিমনিটাইজেশনের এই বাজারে সাধারণ মানুষের নোট বাতিলকে কেন্দ্র করে যা অসুবিধে হচ্ছে, নিত্য নতুন লাইনে দাঁড়িয়ে ভোগান্তি, টাকা পাওয়া যাচ্ছে না, এইটা কিন্তু বেস্ট সময় ছিল নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে এই অ্যালিগেশনটা আনার। এটা কিন্তু এক বাক্যে সবাই স্বীকার করছেন। এবং 2 নম্বর যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে মোদীর বিরুদ্ধে 2001-এ গুজরাটের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এ যাবৎ মোদীর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক এই অভিযোগ উঠেছে। মোদীকে তার রাহুল গান্ধীর মা নিজে, সোনিয়া গান্ধী নিজে বলেছেন মদ কা সওদাগর গুজরাটের মাটিতে দাঁড়িয়ে। তারপরেও তিনি রমরম করে ভোটে জিতে এসছেন। এবার তার ছেলে বললেন নরেন্দ্র মোদী চোর। এখন মদ কা সওদাগর বলার পর তার পপুলারিটি, তার ভোট ব্যাংক আরো বেড়েছিল, আমরা দেখেছি। এখন রাহুল গান্ধী চোর বলার পর তার রাজনৈতিক পরিণতি কি হয় সেটা সময় বলবে। কিন্তু এটা ঠিক যে নরেন্দ্র মোদীর এই দীর্ঘ 12-13 বছরের কাছে আসবো আবার, কিন্তু তার আগে কি বলেছেন রাহুল গান্ধী আরেকবার শুনুন। 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। यह सब रिकॉर्ड में है, इनकम टैक्स के पास यह रिकॉर्ड है। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 19 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 13 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 28 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया।
22 फरवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। এবার সরাসরি ডেরেক ওব্রায়ানের সাংবাদিক বৈঠক। এ বলা হয়েছে যে ডায়েরি সাহারা ডায়েরিতে 9 বার 6 মাসে মোদি বাবুকে পেমেন্ট দেওয়া হয়েছে। আমরা অর্থাৎ তৃণমূল পার্লামেন্টারি পার্টি তৃণমূল সাংসদরা, এই ছবিটাও আছে, 2 ডিসেম্বর 2014 সালে আমরা সবাই সাংসদরা একটা বিক্ষোভ দেখিয়েছি, ডেমনস্ট্রেশন করেছি পার্লামেন্টের বাইরে। প্রায় 40-50 জন তৃণমূল সাংসদ ছিল। আমরা সবাই এই লাল ডায়েরি নিয়ে একটা ডেমনস্ট্রেশন করেছি, দুর্নীতি আর কারাপশন, আর আমরা বলেছিলাম যে অনেক বড় বড় রাজনীতিবিদ এই টাকা পেয়েছিল সাহারা থেকে, ইনক্লুডিং মোদি বাবু। আমরা ডিমান্ড এখন করছি একটা থারো ইনভেস্টিগেশন হোক, যে চিটিংবাজ রাজনীতিবিদরা এইভাবে পয়সা নিয়েছে, ইনভেস্টিগেশন হোক, সিবিআই ইনকোয়ারি হোক, ফুল ইনভেস্টিগেশন হওয়া উচিত। আর এই সব যে আজকে উঠিয়েছেন, এটা রাহুল গান্ধী আর কংগ্রেস, এটা আমরা প্রথমে উঠেছি ঠিক, আজকে উনি উঠিয়েছেন। আর আমাদের এটাও আশা যে আরো রাজনৈতিক দল এটা কথা বলবে এটা নিয়ে, আর একটা থারা ইনভেস্টিগেশন দরকার। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় 5,000 কোটি টাকার দুর্নীতিতে অভিযুক্ত রাহুল গান্ধী নিজে, আর সেই দুর্নীতি মামলায় জামিনে রয়েছেন তিনি। অগাস্টা কপ্টার কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়েছে রাহুলের পরিবারের। সেই রাহুলই কিভাবে মোদির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন, কটাক্ষ বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদের। हारे हुए हताश राहुल गांधी अपने गुस्से में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 3 बार ऑब्जर्व किया कि दिस इज नो एलिगेशन, देयर मस्ट बी सम प्रूफ। राहुल गांधी खुद क्या है? 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के सीरियस चीटिंग और फ्रॉड के केस में बेल पर है। हारे हुए हताश राहुल गांधी अपने गुस्से में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। শুধুমাত্র সাহারা থেকে টাকা নেননি নরেন্দ্র মোদী। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী মোদীকে টাকা দেওয়ার কথা রয়েছে বিড়লাদের কম্পিউটারেও। লেখা রয়েছে 25 কোটি টাকা দেওয়ার কথা। ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে 12 কোটি, অভিযোগ করেছেন রাহুল। ऐसा ही एक कंप्यूटर रिकॉर्ड बिरला कंपनी का, उसमें साफ लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़, 12 करोड़ हो गए, बाकी क्वेश्चन मार्क। नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिग्नेचर इन कागजों पे हैं। সরাসরি রণদীপ সুরজেওয়ালা कांग्रेस নেতার সাংবাদিক বৈঠকে। और मैं जांच के लिए तैयार हूं, अगर पैसा नहीं लिया तो जांच करवा दें, और जांच भी निष्पक्ष करवा दें। प्रधानमंत्री की जांच कोई सीबीआई का अधिकारी तो करने से रहा, क्योंकि ना सीबीआई ने ना इनकम टैक्स ने आज तक मोदी जी को बुलाया ही नहीं। तो हमारे भाजपा के मित्रों से नम्र निवेदन है, गंगा तो माता है, उसमें मैल होगा या नहीं उसका निर्णय तो लोग करेंगे। विपक्ष का काम है राजनीति की गंगा की सफाई का, और उस राजनीति की गंगा की सफाई में हम सार्थक प्रश्न पूछ रहे हैं, और माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता के तौर पर सार्थक प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए ना खींचे, ना गुस्साएं, ना तिलमिलाएं, ना हताशा से बात करें, सवालों का जवाब दे दें। प्रधानमंत्री स्वयं सामने आए, राहुल गांधी जी और देश को बताएं कि उन्होंने क्या बिड़ला से पैसा लिया था या नहीं लिया था, क्या सहारा से पैसा लिया था या नहीं लिया था,
क्या कंप्यूटर में ईमेल झूठी है या सच है? क्या एक्सेल शीट में जहां 9 बार उनका नाम लिया है उस आदमी का नाम भी लिखा है जो उनको पैसा देकर आया था? क्या वो पैसा उन्हें देकर आया था या नहीं देकर आया था? क्या ये सच है या झूठ? तो इसकी जांच भी करवा लें। अगर ये झूठ है तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। एक पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो आज जो भाजपा के हमारे आदरणीय मंत्री मित्र कर रहे थे वो था खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। गुस्सा मत खाएं, केवल देश को यह बताएं कि क्या कहीं রাহুল গান্ধীর অভিযোগের পর এবার মোদির বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি করছে তৃণমূল কংগ্রেস। সরাসরি ডেরেক ওব্রায়ানের কথা। তারা তো নিজেই কারাপ্ট, এটা আমরা পার্লামেন্টেও বলেছি। আপনারা আমাদের ভয় দেখাবেন না আপনাদের এজেন্সিকে নিয়ে, আর যারা নিজে সাধু সাজছেন আপনারাই দুর্নীতির রাজা। কিন্তু এই যে সিবিআই ইনভেস্টিগেশন, সেটা তো যেরকম আপনারা বলেন ওরা ইউজ করছে এজেন্সিস, ডু ইউ থিঙ্ক সিবিআই ইনভেস্টিগেশন ঠিক করে হবে যদি হয়? যে ইনভেস্টিগেশন হোক না, তারপরে সিবিআই হোক বা ইডি হোক বা এনি ইনভেস্টিগেশন হোক বা এসআইটি হোক বা এনি কাইন্ড অফ ইনভেস্টিগেশন হোক, কিন্তু ইনভেস্টিগেশন হওয়া উচিত। এটা শুধু আমরা বলছি না, আজকে আমরা 2014 সালে বলেছি, আজকে কংগ্রেস ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছে, আরো পার্টিরাও বলবে। এইটা নিয়ে যেরকম অপোজিশনকে আমরা দেখেছি সংসদ চলার সময় একেবারে একাট্টা, এই আজকে যে রাহুল গান্ধী বক্তব্য দিল যেটা আপনারা আগে বলেছিলেন, এই নিয়ে গোটা অপোজিশন কি কোনো বৈঠক, কিভাবে আন্দোলন করবেন, কোন দিকে যাচ্ছে? আজকের জন্য যথেষ্ট এটা থাক। আপনি 2-3 দিন, 5 দিন, 7 দিন, 10 দিন, এটা শুধু রাজনৈতিক দল না, এটা একটা মানুষের একটা আন্দোলন। আর এটা মমতাদির যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন নভেম্বর 8 তারিখ থেকে 9:30টার সময়, সেটা পুরো দেশ জানে, সারা পৃথিবী জানে। আপনারা দেখুন যেভাবে মানুষের কষ্ট হচ্ছে, আর মমতাদি এবং সব রাজনৈতিক দল একসাথে মোদি বাবুকে ডিমনিটাইজেশনের উই হ্যাভ টু ফাইট হিম। অর্থাৎ শুধুমাত্র আরো একবার কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরজেওয়ালার সাংবাদিক বৈঠকে। Modi ji. However, it's not a question of using expletives or abuses as BJP is using to roughshod over these pieces of evidence which are prima facie showing a certain question being raised on the conduct of the Prime Minister. Let Prime Minister come forward. Let him not hide behind his cronies and ministers. Let him not hide behind his spokespersons. He has to answer to the nation. Modi ji must come forward and say whether he took money from Bidla, whether he took money from Sahara, whether these entries are true or false, and if they are false, why should he not subject himself to an investigation? इस देश में तो सीता माता ने भी इम्तिहान दिया था, इस देश में तो श्रीमती सोनिया गांधी ने भी एक छोटा सा इल्जाम भाजपा ने लगाया था तो इम्तिहान दिया था इस्तीफा देकर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में। तो मोदी जी को इस देश में तो एडवाणी जी का नाम किसी डायरी में आ गया था, जो पथ प्रदर्शक हैं और मोदी जी के गुरु हैं, तो उन्होंने तो संसद से ही इस्तीफा दे दिया था।